Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini aku bakalan ke Jungfraujoch dan Lauterbrunnen. Sebenarnya rencana awalnya mau ke Lauterbrunnen dulu, baru ke Jungfraujoch. Tapi berhubung kereta dari Lauterbrunnen ke Jungfraujochnya tidak bisa jalan, jadi kami harus ke Grindelwald. Dari Grindelwald ke Jungfraujoch, dan setelah itu kami turun dan sorenya bakalan pergi ke Lauterbrunnen. So ikuti ya perjalanannya. Dari Interlaken Ost, kita bisa naik kereta ke Grindelwald atau Lauterbrunnen langsung. Nah, kami naik dari Interlaken Ost ke Grindelwald Terminal. Ongkosnya 10,4 frank. Dan perjalanan cuma setengah jam. Dari Grindelwald Terminal, kita bisa langsung naik cable car Eiger Express langsung. Di sini kita beli tiket buat naik dan turun. Jangan lupa ambil nomor antrian. Jadi ini harganya mau tahu berapa? 160 frank. Pertama kita naik Eiger Express. Kalau cerah, pemandangannya bagus banget kayak gini. Kemudian kita pindah naik kereta. Nah, pas naik kereta ini gak ada pemandangannya, karena cuma terowongan aja. Owner reservir. Sampailah kami di Jungfraujoch, stasiun kereta tertinggi di dunia. Perjalanan ke The Sphinx, kita bisa lihat lukisan-lukisan dan foto-foto. Sebelum ke Sphinx, kami ke plateau sebentar.
to the Sphinx, Oh, masih bisa. Glacier. Ya, kita berkeliling dulu ya. By the way, suhu di luar waktu itu minus 10 derajat Celcius. Terus dari plateau, kami lanjut lihat-lihat Ice Palace. Selanjutnya The Sphinx. We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. Di The Sphinx ini ada terasnya. Kita bisa lihat-lihat sekeliling dengan jelas kalau cuaca bagus. Oh iya, bentuk hati itu di bawahnya juga ada tulisan Crash Landing on You, karena mereka memang syuting di sini juga. First into the fire until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I gave it all I've got. When all is said and done, when all is said and done. Sekarang turun lagi ke Grindelwald. We went head first into the waves. We were right there in the eye of the storm. When I look back, I see it clear. I tried but couldn't give you more. You were a great one at the wrong time. I could never give you what you need and deserve. We went head first into the waves until we crashed and burned. No, I wasn't the one. Setelah itu, kami pergi ke Lauterbrunnen. Nah, dari Grindelwald kita harus transit sekali di Zweilutschinen. Perjalanan juga sekitar 30 menit dan tiketnya 8,20 frank. When all is said and done, when all is said and done, maybe in another life we could have worked it out, but we got too close to the sun. Maybe in another life we could have worked it out, but we got too... Sampai di Lauterbrunnen. Di sini tujuan kami cuma satu point of view yang terkenal dan jalan ke Staubachfall. When all is said and done, when all is said and done, when all is said and done,
tempat view yang terkenal itu. 겨울이 오길 기다리는 아이처럼 내 맘에 널 그려 포근했던 나의 온기 눈을 닮아서 Sedikit hiking, kita bisa ke air terjun Staubach. 비락된 것처럼 너와 나의 세상 속에 계절을 보내 Tapi sangat tidak direkomendasikan saat winter. 차가운 네 공기조차 날 설레게 On the first snowy day I will melt away Cause I'll be with you 하이처럼 웃는 나의 미소가 바람이 뽑아야 미칠 듯 보고 싶어 널 안아줄 거야 만나기만 해 그날만을 위해 살아가는 것처럼 너와 나의 세상 속에 겨울을 맞아 첫눈 오는 날 만나는 그날 차가운 네 공기조차 날 설레게 On the first snowy day I will melt away Saatnya kembali ke hotel, tapi makan dulu. So, akhirnya kami menutup hari ini dengan makan di restoran Asia di Interlaken. Hari ini sangat capek banget. Dankeschön. Ya, danke. Thank you. Thank you. Enggak lah, enggak. Hari ini capek banget. Dari pagi, siang, sampai sore, cuma makan 2 pisang. Jadi ini makan besar pertama hari ini. Guten Appetit. Thank you for watching. See you in the next video in Zurich.